महाप्रभुଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ ତ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ଖାଲି ଏଠାରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସଣ୍ଡେ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗୀ ହେବି, ବାକି 6 ଦିନ ଟାଇମ୍ ବେକାର ନା ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଖାଲି ସଣ୍ଡେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଧନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମ ବଳରେ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମେ ରକ୍ତ ପ୍ରେତ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତେ ଧୌତ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆମେ ରକ୍ତ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତେ ଧୌତ, ଯୀଶୁ ରକ୍ତରେ ଆମେ ସବୁ ସାଧୁ କରିପାରିବା। ଯୀଶୁ
प्रभु आम नष्ट जो जगह दुई बा तीन बसते से जगह प्रभु उपस्थिति हालेलुया विशेष कर आम मु देखो केत बसीचु किंतु वाक्य आम शुरू आम सब मेस गोटे पल जो छिड़ा होती आ गोटे पल बसुची टे दुख लगे प्रभु हुए तो टे आम प्रति किसी भावी पारती तेणु आशा करुच्ची आम जिते जन बसीचु दयाक जेहेतु आम गोटे पलर गोटे परिवार आम निश्चित समस्त ठिया आम प्रभु एक सुंदर उपासना मध्य प्रभु उपस्थिति मध्य अच्छे जो द्वारा प्रभु उपस्थिति हालेलुया आम समस्त छिड़ा छिड़ा अवस्था प्रभु आराधना करवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुंदर नाम मंदिर द्वार सामने गोटे खंज थिला ताहा पाखु प्रभु उपस्थिति पहुंची नथिला हालेलुया जेतेबेले कीर्तन आगे गले जेतेबेले गले प्रभु उपस्थिति ताको सहित थिला ताको कष्ट बढ़ाई पारे जिसु नाम रे छिड़ा हालेलुया हालेलुया आमान जो प्रभु उपस्थिति पाई अछि आमान उपासना देखि साइड लोक जितने किसी हमार अछि हालेलुया आमान उपासना देखि के साइड लोक को प्रेजेंस होलेबार आवश्यक रहे अछि आमेन जे उठी की छिड़ा लाउ ताहार प्रशंसा करू करू भितर वाला हालेलुया हालेलुया से प्रभु को चिट्ठी पाइला सांगे पसंद आमे दीर्घ केते वर्ष जानि प्रभु को परिचय पाइका अछि कारण बाकी के उठ दीप्ति मति हो समय गला छाड़ी दियो जोड़ा गला वर्तमान समय वर्तमान को हमने हालेलुया प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करार अछि प्रभु उपस्थिति हमको मणिवार अछि आमेन आशा दाउड के सदा प्रशंसा करबा टिके हमने झुमिबा स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु से दिन से जन्म रंजन आनंद उदा मारी मारी डेली कहां प्रशंसा करू कहां पछे पछे गला हालेलुया हम आज भी से परमेश्वर असते जीवित अछंती जदि आज हम कंटा व्यथा अछि जदि हम शरीर के दुख अछि कष्ट अछि प्रभु एबे सुख करबा आमेन हालेलुया हालेलुया आशा देहि लगाय माने पसंद स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर
लोक देखुं उपासना आम इे सियाड़े जीवा ना बिना अभाव बसवा ना ये उपासना को वर्तमान लोक मैंने देखुं कारण जो आसना विषय मैंने देखुं से अन्य पड़ोशी लोक मैंने देखुं मेसेज आरंभ हुए आम जो मेसेज जाऊँ से समय मैंने मेसेज को शुणुचु उठिक जीवा ना उपासना उपासना कर रहूँ एवं जिते गीत बंद होची म्यूजिक सिस्टम बंद कर गीत आरंभ हेले आम गीत को म्यूजिक को आम बनइबा बजेबा लॉर्ड हालेलुया समय आम म्यूजिक को बजेबा माने बजेबा नहीं जो द्वारा आम प्रॉब्लम हम अन्य माने कहा सुनिबार प्रॉब्लम हो काम यहाँ लाइफ चली लॉर्ड ये उपासना लाइफ रे चली एते अनेक लोग देखुछन लॉर्ड 200 गत सप्ताह 200 लोक मैंने देखी आज के लोक मैंने देखिए मुझे जाने ना मात्र निश्चय को आम कंट्रोल करूँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आम संपूर्ण सुधारू लॉर्ड हालेलुया आसो मैंने उपासना को जो अपन बाकी लोग को स्तर दो थैंक यू I'm actually talking more close to the presence of the Lord. प्रति परकसी एही जीवन सदा पसेदा जिसु राजा माया जिसु राजा माया प्रति परकसी अंतर
सब विषय आम निजक नीरव रख मोर प्रिय भाई और भौणी मान आपण निजर हृदय को प्रभु को देवाई चाहते जदि आज आप प्रभु को देवाई चाहते तेरे निज जगह सुनाई स्थान को भूली पारे आपण निज को शून्य करें कारण भयंकर परमेश्वर सम्मुखें आपण दंडयमान मुझे समस्त सामने
से सब बेचती से सब दर्शती क्षमतले प्रत्येक छिवा ख्रीष्ट प्रभु स्वीकार कर प्रत्येक आंटू নত हेब से एकमात्र प्रभु टंकी से ख्रीष्ट जीशु टंकी क्षमले अपराधी छिड़ाई से अपन को बहुमूल्य रक्त नहीं किणी से अपन को आह्वान करी आपण तांको आह्वान करी मात्र ख्रीष्ट आपण को मोटे आह्वान करछंती एक पुत्रक अधिकार नहीं से संतान करी ताहाको छबले आज आपण निजको समर्पण करछंती थैंक यू हमें संपूर्ण मिले समर्पण करें जीवोवा तुम नामरे केते जे शक्ति केते जे शक्ति अछि हमारे समस्त अपना विश्वास कारण से दिन मोशांग प्रार्थना मानना वर्ष 40 वर्ष से खाद्य जोगे से आश्चर्य आज आगको जीवा विशेष गरी आमे ताहाको सानिध्यले अछो ताहाको उपस्थितिले मध्ये अछो आमे निरव मध्ये ताहाको जीवा ताहाको उपस्थितिले बुझिबा से संपदर्शी अछन्ती आमे हुए तो भाविता पर हम के देखु नांती किंतु प्रभु आमे निरीक्षण करूछन्ती हमर हृदय को से निरीक्षण करूछन्ती हमर आत्मा को से निरीक्षण करूछन्ती आमे जो प्रकार उपस्थित आउन कांती आज जो प्रकार न्यायमा जाई प्रभु आमे निरीक्षण करूछन्ती एई बदल से स्पर्श करिया को जानते कोई तो आपण माने प्रत्येक ताक हृदय दियंतु ताहा को निज को समर्पित करंतु ताहा को उपस्थित को निज हृदय रे देखंतु हालेलुया पवित्र परमेश्वर तुमर उपस्थिति में धन्यवाद देछु तुमे जमान को सहित अछ धन्यवाद देछु तुमे निरीक्षण करो छ धन्यवाद देछु ई समय विशेष मो आराधना करी धन्यवाद करबी आज सकल विषय विश्व जो पूजा आराधना करिछु ताहा जे प्रभु पर प्रबल योग्य हेबो एवं आमे जे हृदय सहित करिछु ताहा मजे देखि प्रभु पर प्रबल हेबो से प्रभु को चरण करी तुमको प्रार्थना करिवे विशेष कर आउरी बोली अछंती से सकल विषय प्रभु को चरण रखिबे गौरव संग्राम पूजा प्रशंसा पाइबे मात्र जीवन तम पाइबे परमेश्वर पुनराय तुमनि कर वर्तमान तुमनि सारा छोड़ रखला सेति ପାଇଁ धन्यवाद करूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु राजा आनंद कोन सुख कथा धार्मिकता पवित्रता सरलता कौन सी विषय न थिला पवित्र परमेश्वर तथापि तुम हमको मनोनीत कला तथापि तुम हमको आकर्षण कला तुम हमको द्वारा पवित्र परमेश्वर गौरव पाइबे चाहिला सेति ପାଇଁ धन्यवाद करूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु लछि दशहरा तुम आश्चर्य तुम भयंकर परमेश्वर सेति ପାଇଁ धन्यवाद करूछु तुम हस्तर परिवार के भयंकर विषय लछि दशहरा रवासी खंगला बराबरी खम मसिया का बड़िया और रवासी खम बनिया दला बराबरी खम मसिया दिबिरी किला का संकर दला बराबरी खम मसिया रवासी खम बनिया दला बराबरी खम मसिया का बाबा लॉर्ड जी दशहरा मंगल में सना सुना प्रभु तुम्हारे उपस्थिति का हमने धन्यवाद करो तुम्हारी सानिध्य का हमने धन्यवाद करो तुम्हें देखारे घुमाना करो तो तुम्हें धन्यवाद करो लॉर्ड जी दशहरा मंगल में सना सुना प्रभु तुम्हें कोई करेगा मनुष्य मन
ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାନିଧ୍ୟରେ ରହିବାରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ପିତା ଦେବଙ୍କୁ ଶୁଣ ନ କରନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ କେବେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଦେବଙ୍କୁ ଶୁଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ତୁମର ସେବା ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ରାଜା। ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ତୁମର ନାମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋରକୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ଆଜି ଭଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ତମେ କଥା ରାଖ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ରୂପ ହାତୁଡ଼ି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର ହଉ, ତୁମରି ଅଗ୍ନି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ମନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭସ୍ମ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସଂଜ୍ଞାର ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଲିକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ଏଲି ଉପରେ ରାଜା ତୁମରି ସାନିଧ୍ୟ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ତୋଳିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଏଲିକୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି, ତାର ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ତୁମର ରକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦହନ କରୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖୁ, ତୁମରି ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରାଜା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ନାମ ଦେଉଛ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ ରାଜା। ଆଜି ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ତାଙ୍କ ମୁଖ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରାଜା ପରିତୃପ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହୃଦୟ କାଜି ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ କାଜି ତୃପ୍ତ କରୁ। ଜୀବନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ। ମାଗିଆକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି, ତାର ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତାଙ୍କର ମୁଖ ପତ୍ର ତୁମେ ହୁଅ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ କାଜି ଆଜି ଶାନ୍ତି ଦେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ କାଜି ପରିଷ୍କୃତ କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ରାଜା ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ତୁମେ ନେଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ। एक्चुअली ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ। एक्चुअली ଗତ 2-3 ଦିନ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଜ୍ୱର ଥିଲା, ତ ଗଳା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଗାଇପାରେ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥିଲା, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଳା ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ କିଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଦୟାକରି ପୁନର୍ବାର ଛିଡ଼ା ହେବା, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା। ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ପଠନ କରିବା। ଆମେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଛୁ? ସକାଳେ ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇବେ। ବଢ଼ିଆ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। 50% ଯାଉନି, ଆଗକୁ 50% ଅଧିକ ହବ। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 8 ପଦ ଯାଏ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ କୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯିଏ ବି ଜଣେ ଝିଅ ଆସିବେ ସେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପାଳି ଧରିବା।
कौन सी भी झील मो ना नेउनी हे होदा प्रभु मो बाक्य कर्ण दियो मोहर काकुति विवेचना कर हे मोहर महाराज हे मोहर परमेश्वर मोहर आत्कर परे मनोयोग कर कारण तुम निकटरे प्रार्थना करे हे होदा प्रभु तुम प्रांत काल मोहर रब शुणब मो प्रांत काल तुम्भ उद्देश्य आपण प्रार्थना सजाइबी ओ जगी रहिबी कारण तुम्हे दुष्टतारे संतुष्ट परमेश्वर नुह मंद तुम्हे संगे प्रवास करिब नाही अहंकार तुम साक्षातरे ठिया हेब नाही तुमे समस्ते अधर्मचारी की घृणा करुछ तुमे मिथ्यावादी मानकु विनाश करिब सदा प्रभु रक्त पिपासु प्रवचक लोक को घृणा करती मात्र मु तुम्हर स्नेहपूर्ण करुणार बाहुल्य तुम गृह को आसबी मु तुम भय मु पवित्र मंदिर आड़े प्रणाम करी प्रभु मो शत्रु कोण सकाशु तुम्हें आपण धर्म कोण मते कढ़ाई नियो मो सम्मुखरे पठित वाक्य प्रभु जीव का आशीर्वाद करंतु एवं श्रवण प्रत्येक का आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके आम आग को समय आमर बहुत हो जाए आम समय सहित आग को बढ़ा यही समय विशेषकर आज जो पुओ झी मैंने जदि कौन सुनापद मंडल रखा चाहती निश्चित भाव दया उठे जल्दी तापर आम साक्षर कार्यक्रम रखा साक्ष्य जो मैंने देवे से जल्दी जल्दी आसबे मो समय बेसी देवी ना अल्प अल्प समय साक्ष्य को रखा जो साक्ष्य की मंडली निष्ठा निमंते व्यवहृत हम प्रेज द लॉर्ड
Galatia, Ephesians, Philippians, Colossians, प्रथम थेसलोनिके, द्वितीय थेसलोनिके, प्रथम तिमोथी, द्वितीय तिमोथी, तीतस, फिलिमन, एव्री, याकूब, प्रथम पीतर, द्वितीय पीतर, प्रथम जोहन, द्वितीय जोहन, तृतीय जोहन, जिहुदा प्रकाशित वाक्य। आमेन। आमेन। यो बढिया के कहउछन। कोइ तामे के जोड जानि छथि? के तो जानि थिबा कि? केटा किले हात टेकिले? मु प्राइज घोषणा करी आज नै के बेले। 1 2 3 4 5 6 7 जण मात्र। ओके थैंक यू आगर कॉम्पिटिशन रखियो। ओके जी हां। प्रेज द लॉर्ड। ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାହାକୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 116 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ କାରଣ ସେ ମୋ ରବ ଓ ବିନତି ସବୁ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାକୋବ 1:12 ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଲୋକ ସେହି ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହିତୋପଦେଶ 3:35 ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ଓ ଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେନ୍। आमेन। प्रभु गौरव पाणतु कोनी कोनी पुओ जे माने प्रभु आशीर्वाद सदाळे रहिबो एवं मंडळी आशीर्वाद रहिछि। तर वासु हमर पुओ जे माने कनि मते हम जपले प्रभु धन्यवाद करा। हालेलुया। आई समय हम साक्ष्य टी रखिबा। जदि कार साक्ष्य अछि दया करी अल्प समय भितर साक्ष्य रखिबे जो द्वारा माने अनेक कहि पारिबे। Praise the Lord. Hallelujah. Lord गौरव गतकाली कलिंगार प्राक्टिस टाइम रे मो गला भी फुल नथिला गायला माने कास आस्थिला एठु जेते प्राक्टिस आसिलु एठी प्राक्टिस टाइम रे ठीक ठाक थिला राति रे कोन लागे मो देखो ज्वर मैं आरंभ होइला तो मो प्रार्थना करी सोई प्रार्थना करी सोई तो बहुत काली उपासना दिए जागे एठी भी अछि ଆଉ ଲାଇନ୍ ସେ ବି ମୁଁ ସକାଳେ ସରିକି ଆସିଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ଲାଗି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଗାଇବା ଟାଇମ୍ରେ କାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ମୋ ଗଳାକୁ ପ୍ରେସର ହେଲା ମୁଁ ଗାଇପାରିଲି ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜରୁରୀ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବର୍ଷିପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗୌରବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ସମର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୟଙ୍କର ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ବ୍ୟଥା ହେଲା ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ତୁମରି ସେବା କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ प्रभु गौरव पातु। भगवान आम गौरव हो कारण से गत पवित्र दिवस ठार आज पवित्र दिवस पर्यंत आम समस्त को सुस्थ सबल रखिंट महान आम कोटि कोटि धन्यवाद विशेष भाव में मोर साक्ष्य यही जे गत 2 दिन पूर्व मोर ब्लड टेस्ट कराई कोलेस्ट्रोल टी मोर बढ़ी जाऊँगी विटामिन जोटा कमी था से प्रभु द्वारा बढ़ी जाऊँ मेडिसिन देती किंतु लरी झील काली मत फोन करते पचारे केमती अच्छ अंकल बोली मुझे गोटे कथा कहली झील मो प्रार्थना कर जेपरी कि प्रभुंर आशीर्वाद मो बिना मेडिसिन मो सुस्थता पाइबी आ गत राति मुझे व्यस्त विब्रत होती किंतु सकाले उठिला पर मो चर्च जीवी ना ना व्यस्त होती किंतु मो भाविली घरे रही ना मो उठिबी प्रस्तुत हे चर्च को जी मो चर्च को आसली
এই স্থানକୁ ଆସିବା ପରେ ଏତେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଲି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସିବା ବାଟରେ ଶୈତାନର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ, ମୋ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ଆଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଚକା ଏବଂ ମୋର ଚକା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଡ଼ି ଯାଇନାହୁଁ। ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲ? ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଶୈତାନ ଆଉ ବହୁତ ସେ ମନ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଆଣୁଛି, ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଜୟ ରାଜା, ଶୈତାନ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁକରି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ସାକ୍ଷୀ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମହାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମହାନ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାସ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ 21 ତାରିଖ ଆସେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଅଫିସରେ, ସେଟା ରୁଟିନ୍ ଏଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରୁଟିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ରବିବାର ଦିନ C-shift ପଡ଼ିଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାରଣ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋର ଏଇ ମାସରେ C-shift ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରବିବାର ଦିନ ଯେପରି C-shift ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକାର ଦେଇଛି। ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ সকল বিষয় দিয়ে ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟ ପଠାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଗଲା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ପୁଅ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ କ୍ଷତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର +3ର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଗଲା ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଉପାସନାରେ ଗଲୁ, ଆଉ 3:54 ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାମନ ଦିଗାଲ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗଡ଼ିଥିଲୁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନମ୍ବର ଦେଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି। ଆଉ ଉଠେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେମିତି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହାଲ ଯେମିତି କହିଲି, ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କିମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଖି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ଚାଲୁନି ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆମେ ଏତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଆଉ ତମେ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଯେମିତି ଶେଷ ହେଇଛି, ସେ ବାପା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନର୍ସଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିକି ତା ବାପାକୁ ଦେଖିଗଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ ସେ ହାତ ଏମିତି ଆଉଁସିକି କହିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆଉ ସେ ପୁରା 2 ଦିନ ମାତ୍ର ସେ ବାପା ବଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ 29 ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗଲା ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ
पुओ पिला ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମା ଏବଂ ଛୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ କହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ହୃଦୟର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହସ୍ତ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ଆମେ ନାମଧାରୀ ଭାବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଲା ପରି ଆମେ ଆସିବା ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ସେବା କରିବା କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତେ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାକୁ ଆସିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏ ଛୋଟିଆ ସାକ୍ଷୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ହାଫ୍ ଛୁଟି ମାନେ ମୋତେ ହାଫ୍ ଛୁଟି କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ 11ଟାରେ ଛୁଟି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଟି ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ଘର ଛୁଟି ପାଇଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ପରିବାର 4-5 ଦିନ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିଲେନି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କେରିୟାକୁ ଗୋଟେ ମିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ରହୁଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ବୋଲି କହିଛି ଆଉ ତାର ମିଲିଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ ଆଉ ଟଙ୍କା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ବି ଉଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଆମେ 3-4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରେୟାର କଲୁ ତାପରେ ସେ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏବେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି ଆଉ କାଲି ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଯିବି ବୋଲି ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ Praise the Lord. Praise the Lord. ମା ଜଣେ ଆସିକି ଦେଲେ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଓକେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଢିଲେ କ'ଣ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ବିନୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ସୁସ୍ଥ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର କିଛି ମାନଦାନ ଥିଲା ମୋର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ମାନତ ପୂରଣ କରିପାରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ହାଲେଲୁୟା এই ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ସବୁ ବିନୟ ବାନ୍ଧି ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ତ ଆସୁ এই ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଦାନ ଦଶମାଂଶ କଲେକ୍ସନ ହେବ ଆଉ ଦାନ ଦଶମାଂଶରେ ଯିଏ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ତାହା ନେଇଥିବେ ସମୟ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ
छोटिया कार्यक्रम रखा जोड़ा कि आम नुआ जो मैंने अच्छा समस्त स्वागत कार्यक्रम रखा तेणु मुझे प्रथम प्रभु को स्वागत करने चाहिए जेहेतु उपस्थिति मध्य आम अच्छु उपस्थिति आम गाइड कर उपस्थिति नथिले आम एक समय बसी आराधना कर तेणु उपस्थिति मध्य अच्छु तेणु पुनर्बार मुझे चाहिए आम पुनर्बार उपस्थिति जाहिर करने एक उच्च कंठे आम प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया सहित विशेषकर आपण मान समस्त स्वागत कर सारी तथापि से समय जदि किए आसी ना समस्त को नमस्कार जनाइबा चाहे समस्त को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सहित विशेषकर आज पवित्र कार्यक्रम यह मासर प्रथम सप्ताह प्रथम दिन में प्रथम रविवार जो मैंने केवे भी आसी ना कि आज प्रभु अच्छा मन में सामिल होती दयाकोरी से रद्द करी से उठे आम मंडल तो किसी दे न पार किंतु से प्रभु नाम कृष्ण नाम से नमस्कार देवु तेणु जो मैंने दयाकर अच्छा दयाकर उठे आम से प्रेम रस जन भाई जन अच्छा भाई मैंने दी जन अच्छा आम नमस्कार कर मंडल तो प्रेम रस जनाऊँ आपण उपस्थिति प्रभु को धन्यवाद देव आपण मैंने सुजोग पाते आसतु प्रभु रुहतु हालेलुया ओके बसी पारे ओके आउ किए भी ना बोले तो आसो आम आग को जीवा समय जे कि आम मान सदा सर्वदा अनवरत 24 घंटा सबु समय एनी मोमेंट रे आम आंटू भांगती आम प्रार्थना करती मंडलीर परिवार समस्या को प्रभु चरण रखती से महाशय को आम विगत दिन मानक समस्ते भेटी खाई न पार तेणु मान प्रिय पास्टर अनुरोध करी से दयाकर उठे आम हूँ तो किसी देवा ना किंतु एक प्रेम नमस्कार देवा मंडल तरफ तेणु आम प्रिय पास्टर अनुरोध करी से दयाकर उठे आम मंडल आम स्वागत तो सहित विशेषकर प्रभु को धन्यवाद देव आम आग को जीवा नोटिस कार्यक्रम छोटिया नोटिस रही अच्छी नोटिस देवा पूर्व विशेषकर आज कोर टीम रे जो माँ मैंने थे प्रभु निश्चित से गाइड कर उत्तम भाव से प्रभु गीत को प्रभु चढ़े रखी तेणु प्रभु को धन्यवाद देवी धन्यवाद देव आस आज समस्त जो प्रशंसा आम उच्च पर्याय प्रभु को धन्यवाद देवा ऐसे समय माँ मान धन्यवाद प्रदान करवा हालेलुया सहित आम छोटिया नोटिस ही आम पूर्व सप्ताह डिक्लेरेशन अनुसार आम प्रभुंर से महान मेज प्रस्तुत रही अच्छी आपण समग्र देखुं हुए तो गत सप्ताह हुए तो किए जब शुणी थे जानी थे कि भूली जाते एवं समय अच्छी एवं से मुहूर्त अच्छी आम निजर मन को प्रभु रखा प्रभु भय रखा से मेज आगामी समय में निज प्रस्तुत रखा सहित विशेषकर कही गत सप्ताह आम जेहेतु मासर प्रथम सप्ताह रही आम मासिक चांदा जहाँ आदाय हुए जहाँ आम देवु देव मंडली से चांदा निश्चित भाव आप आनी आशा करुच्ची आगामी सप्ताह आप निश्चित भाव से आगामी आम चर्च पर आम ट्रेजर महाशय आपने से चांदा को पैठ करेंगे हम विश्वास करे सहित विशेष नोटिस नथिले आम मंडल मीटिंग आज चिंता करूँ किंतु लेट होगा तेणु आगामी सप्ताह आम मंडल मीटिंग हम हुए तो समस्त को लेकिन कि कर्मकर्ता मान आम विश्वास करवा तेणु निश्चित भाव आगामी सप्ताह मंडल मीटिंग हम भाविक आसवे सहित एपरी विशेष नोटिस ना किंतु जो साप्ताहिक नोटिस रही आगामी समय आम प्रिय पास्टर प्रकाश करेंगे आम बर्तमान आगक जीवा आम जो दान और दशम संग्रह कर समय अच्छी से समय आम दान संग्रह करवा विशेषकर किए जब गीत प्रस्तुत अच्छा दयाकोरी उठे ना विगत दिन मत गोटे कम्प्लेन आसदी किए गीत गाँव भल प्रभु आशीर्वाद पाइबे आगक आसी गीत गाय किसी असुविधा अच्छी चिल्लाइबा गाइबा किसी असुविधा अच्छी बसिक गाइब ओके आज रिक्वेस्ट नेक्स्ट सप्ताह को जे भी गाइब आगक आसी गाइब हाँ
ପ୍ରେଜ୍ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମଙ୍କର ଆପଣ ଗାଇବେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଡିକନ ମାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଦାନ ଜଙ୍ଗ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦାନ ସଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓକେ प्रभु तुम्हारी दर्शन आसिछु तुम्हारी मंदिरे प्रभु आसिछु तुम्हारी मंदिरे प्रभु हमें करूछु जय गान आज केरे आनंदर दिन प्रभु तुम्हारी दर्शन आज केरे आनंदर
समस्त गरम होते हेले आम प्रेज छाड़ा ना हालेलुया प्रभु गौरव पाऊ यही समय आगे जीवार समय अच्छी बहुत समय अतिक्रम तेणु मुझे सीधा सड़क मास्टर मास अनुरोध करी विशेषकर आज सकल विषय आग को बढ़ई ने परवर्ती कार्यक्रम आसु आम पुनर्बार मास्टर मास अनुरोध करवा से आगे आसवे पुनर्बार स्वागत करवा प्रभु को आम करताल दे प्रभु आम धन्यवाद स्वागत करवा थैंक यू Praise the Lord. Hallelujah. दुःखରେ ଅଛନ୍ତି ସତରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି Praise the Lord. ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇକୁ ଭଉଣୀକୁ ହାତ ମିଶାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିଲ କହିଲ ଆପଣ କେମିତି ଅଛ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमाने नीरव रक्षा करिमा जहाँ जहाँ प्रार्थना अनुरोध आसी से सब विषय में प्रार्थना करिबा एवं एक वर्तमान माने आमे जेते जण एते बसिचु ताटु बहुत लोक माने निज घरे थाई आम चर्च उपासना को देखुछन Praise the Lord. गत सप्ताह 259 लोक माने देखुथे घरे थाई आ सेतिरे जो माने यीशु को जानि नाहंती से माने देखिछन Praise the Lord. हालेलुया तो जीवा से करिवे नै निज पिला माने को पूरा कंट्रोल रखिबे आमे जदि एटे जिमती रहउथिबा बाहर लोक माने सेटा देखुथि तेणु लाइव वीडियो चली Praise the Lord. हालेलुया आ प्रत्येक सप्ताह ता चली रहइबो अन्य माने जो मनासी पर नांथि ता से माने निज घर बसी के मध्य माने बेटर चर्च रो यूट्यूब का फेसबुक मारले तहा संडे सर्विस रो रासिबो Praise the Lord. जे जोटे में थांतो तहा से माने घरे देखि पारिबे कि आपण माने घरे देखले कहू नै ठाकुर धूल बजौतु नै Praise the Lord. हालेलुया चर्च कासंत नै घरे थांतो कहू नै जो माने घरे अछंती बहुत दूर रे अछंती से माने आम चर्च रो उपासना आराधना वाक्य को सुनुछंती आमेन हालेलुया हालेलुया तेणु आमे निरवता रक्षा करिबा आ धीरस्थिर रे आमे बसारे सने मेजु विषय सब किछि को नियंत्रण रखिबा ओके हां जो माने कर जागा हो ने बाहर जो माने बसचने छिड़ाई छने आसी कि भितरे बसी पाइबे कारण जागा रहिछि बाहर चेयर नहीं भितर आसीबे आगरे जागा रहिछि पुल सामने आपण नीरव रे बसी पाइबे Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया तो समय होइछि मु आगो समय परे बंद करिबे उपासना शेष आमेन सतरे हो कि नहीं नहीं ना हालेलुया हमने प्रार्थना करिबा जो दान नैवेद्य आसी मोटी चाउल दशमांश बेदे रही से सब सफाई प्रभु कथा रखिबा
स्वर्गीय पिता तुम्हारी पवित्र हस्तले ए मुठी चाउल को समर्पण करुछि जो परिवार ठारू ए मुठी चाउल आसीछि से समस्त परिवार को ए मुठी चाउल को तुम पाद तले तुम बेदी समग्र समर्पण करुछि यीशु को नाम रे पिता उत्सकृत करछि तुम ग्रहण कर देथिबा आनिथिबा पात्र शून्य थिबा ताहि पूर्ण कर यीशु नाम रे पिता को सब उत्सकृत करुछु आमेन। प्रार्थना करू प्रभु जो दान आमे संग्रह करिछु ए दान का आमे तुम निकट कानुछु ए दान उपरे तुमरी हस्त तुम चेखे तुम चित्त प्रसन्न हो देव भाई भौणी माने दान देइछन्ति से माने तुमको देवा द्वारा हस्त शून्य थिबो हृदय भी शून्य थिबो ताहि तुमे पूर्ण कर तुमे कबे कहार ऋणी हे न थाओ ता तुमे सत गुण रे फेरा बोली प्रार्थना करछु तुमे दया कर एवं अनुग्रह कर यीशु नाम मारे एई दान को स्वीकृत करूछु प्रभु प्रार्थना सुनिके धन्यवाद दउछु आमे निवेदन करूछु जो भाई भौणी माने बेदी तळे ओ प्रभु अपन अपन परिश्रम रो दशमांश ए बेदी रे रखिछन्ति समस्त दशमांश दान को तुम स्वर्गीय बेदी तळे समर्पण करूछु ओ राजा यीशु का नाम रे एही दशमांश दान को स्वीकृत करूछि तुमे ग्रहण कर देखिबा हस्त शून्य थिबो हृदय शून्य थिबो भंडार शून्य थिबो ताहाई तुमे पूर्ण कर तुम्हारे प्रतिज्ञा वाक्य अनुसार आकाश स्तर द्वारा उन्मुक्त कर से भाई भौणी मान को से गृह को आशीर्वाद कर प्रार्थना करूछु ए दशमास द्वारा तुम पाद समर्पण कर जेते जना प्रभु ए वेदी रे समर्पित होइछन्ति से राजा प्रत्येक माने तुम निकट कानुछु विशेष करी और राजा आमे विनती करूछु मिश्र भाई को दशमास दान निमंते ते परिवार को आशीर्वाद करो यीशु के नाम रे जीतू भाई को परिवार को मध्य आशीर्वाद करो तांकर दशमांश दान नैवेद्य तुम मध्य दउछु जुलियन भाई को दशमांश दान मध्य तुम निकट कानुछु प्रभु तुम संपूर्ण अधिकार करो से गृहपति आशीर्वाद करो सुनीता भौणी को दशमांश दान मध्य आशीर्वाद करो तुम ग्रहण करो यीशु